Waangalizi watukufu wa Facebook FM nane ya Radio Nkazi ne msemtrezi ne mwajapari junrao yuho Ulaya Faransan nezemba waza matangazo zijunro hunu bonze nana hundani nezesiti mbali na mbali ikawo urengaze fikra zinu wazieneza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usikuwa leo yinu rilahiki bwana waziri mzamani bwana Madali ikawo waziri mzamani wa serikali ya Ahmed Abdallah Muhammad Sami na waziri mzamani wa serikali ya Kililu Dhanin ya ka directeur de cabinet ne difan ya heads wa Kililu Dhanin ya ruditse na ya kamanzishi jimla harumazezi za miko wani waya mze Sule Abdul Bak na mjuwao katena wayifundi waalamisho owana harumaye luha ya Shifaranse kanjele wanai sibahi tena oyimongoni mwana zioni wa dini mwishieno rutujwamba bekaraba mafundi wa dini ngaboko wo uhamanki liho nyikamdomu sheto wa mawaidho shekataba mna shioni wa dini yabo emna shioni wa dini mongoni mo walimu wa dini nano walimu wa helu hakistaarabu ya Shifaranse wali hapo harume janibu ya efenji benge leonga mjuwao ezajiri sha wa mongoni mwema sampanga wapanga warumishiha wasimbushiha ejanibu ya efenji shakar na urejei ihora la huja ukeho tsindiho rilio benge leo gena janibu inroaji shakar jajabanuki parti leo haukari mdaha kiwaziri mzamani lideri wa siasa rejeri hadisi. Kabla nisema hadisi hamara ya mando ya dhuruwe Facebook FM shaya timara ya mando ya rongoleo la baraka yo tofauti ya Facebook FM loha mara mando ya wale wonge tofauti no mpango wa basilhadi au kabasilhadi hababu sohandani kadwa bili kadwa raro enkadweane rikaumuzisa le daftar rangomrumishiho hahe nanu mzaliha no hahe leo mara mando rimkaridi swarmo plateau ya Facebook FM nezemba waza matangazo na zifumba bana yabo le daftar la hahe karena ujoli tatsawa banu leo shake na rusuke karmuzisa wana masuala wa siasa shatinde le daftar la hahe la mzalihano numrumishiho neze vizo ya joko kanizo d'abord vérité conciliation ya meza kweli solution tindaunu lewongu jobanu majawabu ya waziri Muhammad Hussein Ali Jamalilail ya mbaze tabu za prison neze tabu za mahakama ya ukayaba wakateki lilu waka sajajo mahakama na msajaja wa mwendeso na wele yaka directeur de cabinet wa Kililu yaja yaka conseiller wa raisi Kililu ya wala dhimadia uziswambari umsajaja wajira mwezi ya Kililu ne yasambi
yunruba hata rjo muzisaile swallah nationality choke tu jarumwe e verite conciliation vala yende yaka waziri wa mahakama yende adhaminishiwa le baraza la mawakala haukaka na waziri tena hezi habari za Kiislamu yabo yende ya bali ya ye projet yenda yani kale jumba la mawakala ili yende ya votewa yabo kena ukirije banu helesu Allah sambi ukeka waziri madali napoe muhimu shesha mbehabanu deza waziri Muhammad Hussein. Bwana waziri, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana waziri, ngawena nusu dakika ulauliyo wakazi wa Komoro wa junrohu ndani na bonzi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwezi watukufu waishilizi waangalizi wa Facebook FM nimjorangalia baha na nimjorangalia wakati ya waja ujao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani ngamjoni kalsharadhi ni mbeshele ni marahaba hompa romani para haukaya banu sisi wandu raduka na dhamana auri joka na dhamana zinsi dhamana za mruzo handu huze shazi dhamana za daula abongenga nyine haki ya uripara haini wakati mwanza au mje mruzise siku fulani ndongo fulani zibirije ili watu ritoweze dhamana hizo riziniko wenyizo ani zinsi dhamana za nafsia za dhamana rakanizo shazi dhamana za daula abonge lazima haini mrujo parwa yaje haukaba nyinyi ndemlo mawakala wa ho waishilizi mje mruzise hizo mruzisao rizambe watu rombe Mwenyezi Mungu anike taufiki mruyambe kweli mruyatambezi jojibizo wanu shamdo yambe kweli haukuwa katiyo kutekeleza dhamana ya lazima uitekeleze hiyo handani ya bilingo jonikara shalati wananyasi ikao ndo mwandalia mpango unu ni kenafikira wakatirlo nuunu ya Rais Ahmed Abdallah Sambi urahania liyo ni kenafikira wakatirlo nuunu ya Dr. Salami urahania liyo ni kenafikira wakatirlo nuunu ya hemwanama idibwana urahania liyo riombe Mwenyezi Mungu bao wa hondane neze rehma za hondana na baadhi ya wananyasi wakashibani wa roha Mwenyezi Mungu ajalie bao wa rohe wanono wa rohe na mo rijirike ndasina au harumwe marengwe rido shindana rido hanyisa za fikira nana waweka wela wijumkini shiha ukangwa uhamandao shansi nae madzina hao rekangwa unzuani rekangwa umwali rekangwa ungazija ekahoto la moroni ujabanunga bozajiri rahanso mzijua la dimarike na fikira ya hao riweshele Mwenyezi Mungu ajalie obahanwa liyo wahondane na rehma wahondane na unono wahondane na hikma wahondane na irumbi shaho wandika ule ondo alone zilelo waweshele ukaondwa na nyasi wananyasi wa damu wananyasi wa fikira wananyasi rikao marengoni rido shindana wananyasi bukokanga sinda sina harumwe marengwe wo urambula ukangwa yabo waweshele wafanyie irumbi haukayaze nongorizi shilia arizishi haonga zitiartia uhara Mwenyezi Mungu ajalie hapa nzalitojo kahule wahondane nohu riawa hao ili waangalie zenye ze sante ili waangalie unono hao ili waangalie ze familia hao haukaba hainu karitwa ambiwa bora haukari sarizini riona maraba menji bwana waziri karitu usifu bora haukaya rizini riona maraba menji waziri madali suala la mwando rajanzari huzise banu wewe wabanga wemwili haukaya ufanya zaidi ya mwaha arumaye magoba ya moroni asibabu kalima wala amba na ukaya kari na ulidari remwa ani kari remwa ngari jobdiva yonde nde shasababisha wafungwa hasibabu nde ajali ya gendarme la ya ngulo mhono yamba hutsanga makalima ya usababisha wando nende wa Mungu hubakisha zaidi ya mahapirizo ngari juwa warumama hawabitsa magobani uja hukumndwa hupuliliwa shanganzo makinisho wa Komoro au juzo wa Komoro ebanu puliliwa daharu kakutsina warenda hauhupuliliwa udo kontrolwane mahakama udwenda we pointe haubanu we waziri madali fundi nezi hazi za kikawaida za haho hauri anilo wa Komoro wa juwe namna waziri madali yo yaba na nukta mtitila kaza na munganya wangu swala ilo
au bwana waziri shetendwa shaka hufunga ngushikubali au kana shida kushirende au ngojihosa au kana ubohankudi zinongozila kutuzijwa mtana kuzijwa masira ngamjoka radhi ritirejei enquête préliminaire ya he brigade de recherche ritirejei enquête zendini ze masuala ya he hakimu ritirejei audience hizo sazibiri situhumlwa njakubalishe tendwa tifungwa mwaha abo hizo zisazihisi abongaba hahonja na mbekaya atifanya koti sati libe thamani ani tsati libe thamani abaketi na maana hoja na mbekaya shetendwa atifanya au njafanya sha izo ni mhakikishawani ndo kaya njatanga haramaza ndongoza jirizila njazela ngafumvule wala karibu shati sati mahakama ini hukumu ne mahakama boyani hukumu sikubali ani ntamba katika liaradhi she mahakama warenge decision na bala amweshele ukabali mahakama kauri hukumu yokana appel ya cour de sûreté avoini wamba abongenja kana namna nyiro jina ya hamba ukaya kadha bo si hukumlwa mwaha mezimine shibani shandani na mezimine anebonze shahondani tifanya nzihu jana na mengo miraru na shenda izo zisa zibiri abonge abahayinu ngawe mundu hindi tsatitimize zifungo abahayinu tsatitimize zifungo na ikaya mru hesaha hafungwa timize zifungo ya mundu nge huru abahayinu ngame huru rangunde mwezi nsani ya mwezi ya ut ngame huru ngo mwezi wa utu mwezi nsanu ukautimiza zifungo sikautimizi emezi 12 ya zifungo na remwa sazitini wandu ikawelelo wandu bahati wani hoji ye mwezi 6 ya ho mwezi ntujwa bala wazijua ibose wakana konteru wado wazaza nsuna kanizo do wananyasi wa komoremfo waowa ni hoji nabo sikaanza ntahe samaha ekaima kalimana yamba ngabo baadhi ya wandu ya watabisha ukaya yora ndo sikuna tukoropirizo abo zen songo joka zibani rahane jazo ku ya liberté abonge skanzanza hisama hondu warishiliawe ketso kaentsuila ngabondongo nanjana zamba hautungwa windini kayonde hali sha sisi madhamana ngajua ukaya zedhamana ratso wazinu ngabondongo kombo sarjo zamba skundo jina babdala shanga mzambule loba wewe mido huishi yawe jifahari ukaya zembana zinu zirithi banata mimi hofanya siasa msiparazara insi ndongo henda na kentini ani wajomba hangu no baba hangu ndo watunga parti yado amba RDPC 1968 baada sedima mecheki hado nome ma député haja Muzawar Abdalla haja nome wa député haja mba insi de helikao hatungu parti yakahanze dombia wandu namna za ndongozi kao bahi wajomba hangu mongoni mo wandu wahimilia ye parti hiyo hata mina mzimaru mo wajomba hangu yepara uwezo yeto para le dina la he parti abange e mabunjilio ani e parti blanc ikana siege mbili ikana unkazi na bango mafsanko yondo mahala wadohuja waenongona za ndongoza wakaunongona abange tikamtiti ngamdambayo ngamono za ndongozo kozifanywa ikawa mjomba wangu huo mongoni maza ndongoza mrevolte baadhi za decision za rengwa ya tuka d'accord dobanu yakaujajea abange banu sisi karjaha mwadzwa la mfu shasi siri hamwa dziwa la wandu wakamakini abange labda mbose kanza nusike bana aba mimi mitsatsumbisha mro siasa kujawa siasa ntina ujwa urenga konje kanga bwa rengo ma konje mitinde kina ntina ujwa urenga konje la siasa hoka wakati baharina mnekao heni mlozi mbima mivelenje hakansi hatundo wakati yala dhimu ya sise akamdu titologise ku shami miti mdu wajwa urenga konje la siasa ngamjuo na minga mtsa usamaha ze famiza hangu baze famiza hangu ani wasimbu haku shamiti wambia ikanga bomru msheka ulelo kana ushinda stahamileza nongozinu enatsunambie heli la rimori dungane ikanyi wandu zangu wa famii ngabo mrutujiliwa na mtsorambia sha amdani ukaya ye malezira ya hunda malezi ya ukaya mru ya juwe ambe ukaza ndongozinu zonjema za ndongozinu zombi batina utovu adabu wala batina unakisi mdu
uzandani ezabili andani ukaya edaraja resara honda ensi namna ya ritukuza kamimi monokaya ensi ya komori mongoni mwandu watukuziwa nensi aningamina thamani ya ladhimu ni libermensi inu na beza nongozi inunga zikirio na beza nongozi inuka zinakuye abonge njarenga konje tikaru mazifungo na menja jojo ka waziri mzamani wa mahakama ni keti stehie hatua ya rengwa ni mahakimu sha abaha inu risari rejei harumena mna ladhimu rejei ni timbo brenga konje haukaya entunjo ka brenga konje nde kaya tisati vimwa nde kati tisati vimwa mkodo kahufu nde katifu aboka hale hiyo bon yo reka hale reka nyumeni siti mongoni mwandu wariao hufa ukayo mduka jauzisiwa sha ngarijandali yao mimi ngamjandalio namna ukaya engetu zisiwa nsambe nsitiari yonde namna njandali yao. Naam. Bwana Waziri, na suala tujo mjibu dakika baada zifungo za hisa hurenge judgment. Le jugement ya lawa. Yendongo nafanya yo jugement yo yarenga de hande bana mina avoka wangu nge yabo. Shaka mina ndongo kotiveze haraka tizifanya. Valati kati zilo kayanti na ujauro hangazija. Baitiveze haraka bona roha tende tuzisabka evano abahainu akaya harumalinsu aleko jomkinisha unuzise tiparo temwe bon lo makama tiparo temwe hele su alale citoyente nende na bezo nizijuwao izo rakarijaja hizo shati ndaboni hambia ukabana manzo ni hambia bon abongera tiparo temwe shanja paro mru ya tuhumlo shati paro nende na beza ngonzijuwao haruma citoyente bahibada na henda haukabali yonde yatongezana kana zilokanti na ujoroha procureur hanikeru husa ya ukaya ngamjojo hangazija enda nzuane mwali hata bonze ngamjojo yende ndongo mimi na ka presse ile uweze uifanye ni renge nifanye shaino jugement rangu yakajaka na nafasi ya ufanya appel ani njaka na yahuba au yahuba ya hirenga au kengeti kana possibility ufanya appel tijoka tirenga sham ngiona avuka uhamu maraba menji. Bwana Waziri, ngarinji yao haruma ya masuala ya hatu ya nationalite na hizo raratu parabana wabjo ya mbomu sizoni karundu nafasi kakarja shido ya mbabana wabu mpango wabili sharu parabanu hezamba ni Bwana Waziri Muhammad Hussein shakabla re jambe masuala yayo. Bwana Waziri ufanya mezi mingi o magobani ya moroni ujofanya na mezi godze ya bote mizimwa sharu mwezi zaidi ya mezi mine waibita ho magobani droit de l'homme ikonda bahati wejayiho wandu wabonze wajabo mwafungulwa sha waziri baada rafungulwa mino baidi rajaramba ukaya mahakama Komor ngabo korompi ujiri yo magobani riziwono rizienshi atarudhukuru ledzina rudhukuru baruani rudhukuru Dr. Shakur aba mjomtahe wasapa nga warumetsinu waje wazihakikishe wambezo wawona wazira mbezo ndabo epirizo ngiyo njema wanungu adawe sayo wona omwenje kabatata problemu ya mshana kabatsimba abantu tabu ya ulala hizo ndabo ukandungu atawao magobana wanu warengawo bahashishi zendongo hizo ndabo karadhi kwezi baba mukaneze dwa manazino atarjuwawe tarehi wa msiri wa magobani wele wawaha yundu bahatende huswaliza ukautowa hutuba abo yabo karjawo mbele ahuhende shawo msirula wele wawa yawe katabuza magobani lazima mru amanda wende mru waunishio wa Komoro eze nungo waziri ya hamba tawasababisha droit de l'homme hanzia kile mengu wa haja wafanye kosta wa bandazi wa bandri ya wanwati zijue urifanyile mbabizo waona picha hosimbufu neze tabu na neraha ya Roma gobani ili uoneso wa Komoro kwa ketu njaro maze faraha za gendarmerie au mahakama sheyo dizo waishi. Bwana Waziri, handani ngamjo onesamna majitombabi na majiton lona ndo kaya tikawaziri wa mahakama kabla rane jafungu yala itangeti katifungwa rangu ngeurende waziri ngeti jatika waziri ani yo mtumabia ndabo yo mongo maze ndongo za nsikitisha ndabo yakaya harmusha babi wa hangu njabira mbaboda honi hula ngena jana domba waziri wa mahakama yabo
ikatambe namna hiyo ntina ujogula umwe mwana mawaziri ulio lelo hauka katsujua zenongo zijirio mahakama aiho magobani zendongo yambi wao ngamjuo katafauti nezijirio abonge abo kahambe namna hiyo na mtafadhali yani mtimlaumu haku kwa bando joshanga haswande ze family zangu na mkeradhi baba nu mimi minde mwana hanyu mndume wa hanyu nyi wandu ashahangu shanga mjoka radhi nambe ewana ondwanishili yao kaya mafumvu mengo miranda runa tsanu haruna jana yahe lepanzana libita ho shivani ngiyo positif mimi bo meju ani mafumvu mengo mitano haruna jana mimi ngiyo positif ani lo ani ngiyo na faida ti hundi ya faida yonika msomo ya ntsina ndongo ani ndongo ikaolelo njajo shindani zifikiri ukaangizo za uparihaniha shabo na hendao mahala ni hula tizi msomo abonge yabo ntsina ujobula umwe mwana mawaziri haukaya kabati mdu joshinda juwe hakika yaho odauni hula kambukaja hubi mimi bona kawaziri kabaja kaubira mwezi rane jazuru ye prison shajuzi ndo nakaona le moroni wakafanya tartibu wani beha mahala manajina njapa roni solo moroni wakati na kawaziri na wakati miula hakanga mwendo wakati miwa zudia tiono epepe tiono shambrofam ay quartier chambrofam tiono chambrobe shal moroni njapa juzi ndo nakaona le moroni tijatita na bahiti hundua dena mniyo waja tena et droit de l'homme ambassade de France na wawaka uzuru kwa jaka uliona wabaliliwa wakekwa riona emana hindi emana ndo ngwa hibenza ngojugo kaya wandu wakaule moroni wa wandu boko mbungu shinda rongo lugha heshi ani mduka na ulienda yatafanywa traduction ngabo wakaondu abo watujongo wa Shingereza rongozo wa Ngereza ngabo wandu wakaabo wajongo wa Shizungu warongozo wa Shizungu ngabo okay mimi Bo Abdallah rangu zedo manazinti kanizo mtula umu makalima waziri ya hamba dokanga ndongobo koti jokati tamani lepanza ilo nakaiho kabati waziri wa mahakama ya lepanza ilo pia na libira ya jaiho na mitombyo kaya kabajaka ubira mwezi rani imma wakati mi wazudia wakati mi wala kanga mchu ngam de mano msiri ula nafanya hakatende ula lanswiri tono wandu wakanza sole lanswiri wajamvua watambalia de manifikira ile haja ndo kahaba hatimbi siwahitika na azma ya ufanya msihiri wa shasha mbrobe fikira aninjao hina hunda ze tartibu ha ukango joka ndo shambrobe kwa juja pepe abonge abo lazima hula bawa kena msihiri na ungo joka hula uswa lijuma abonge ikatendo anza nambe ukaya elo prizo ya Komori yo mbi kabisa yapombo senge joka hama ngamfanyo aninsu wandu wajohelewa ukambo seyabo ngamanzo nreme mana wananyasi walona zedhamana lelo namna tide namna hiyo kaiti mi kabisa mbana mimi nduna kaskutu mungu namaza ndo mozasaidia mimi nduna kaskutu mimi nduna kaulala misiruni na kaulala maji uzoya tizoya ulala kuri hemi safarara kadofanya hiyo shamjokaya ani ngabondongozi nji mimi za ndongo swafi nono kaya ngizo ndongoza utapili wa haraka doka mwanadamu Islam wakati anzo ende mshanani ya jo ende mshanani tafsiri ya ukaya ijoka njema enge heni namna yonti pia ifanyiwa hata watikesio za enda zaja zilasha mndo ya jo ende mshanani ani kibinadamu ani wongo jojo heza haini mpado kiasi ya mpado wanzo wa heze shaumshanani wake aksa ya ukaya mdu ya rohe ya jo ende mshanani ya dereje ya je alale bwana waziri tsamar male suala hilo maana banu kamru jawe kuja subuti wa benule maraiya ngejoka hama shakurubo ya hamba balango ambo ndrabo au mino baidi borazamba rabo au salehi ya lawe ya waje hamba ambo ndrabo au katabaha waziri
kazi tumla mwa ngutsambezo rabo wonro tauturubu bwana waziri ukadhomana za kabana baraka nsewa ndunjo kwamba ngware den robo waziri baba nukandeze dhomana izwe mana watu ufanya janeri wojo ambilwazo amjokezo lizo abahandu ajo komante wajwanziha ukabuji wakaneze dhomana izo mfikiru kala lendano kajalekeza banu bola shari kwanza na kikishi eka lutabisha mbari wakati wakadhomana za waziri na dhomana za daula yinu waja wakaulala bonsia mna godora emplas wono manadamu islamu yatowe haja harumando yatesa sheni yatefundo na walake na pompi ya marashe yadwamba pompi yoka lutabisha mbabi sho washauso ndowo obotawaziza ndabalaba bo balwena jisila ndo tankuka yakabula hodho amana shanga bo binadamu enrongo yila wakauzeshe wakauzona kazijaka hu denge wemwe na skutu shabo wakaunaishi na ndongo zena mna ila kazi ya kutabisha bala Abdallah tizamba shambo seti zamba ki fundi samba kabongo ni mwaza ndongo ni jitao ndabona ka waziri kabla rani jafungwa yapondo kaya zendo ndongo zinji ziliweka uladimu zibadili mungu ni mizonda hizo tizamba ndo kaya ikabla dimu ni wakati mdo alona haja enda mshanani yakene nafasi ya ndo mshanani yaji shabati kendo zihalila ani yondo ngoko iladhimu wandu wafanya hini stadion tipia ilawe kapondongo za saya razienshi ikawo mndungo nokaya eka zendelena mna ila de lopado heshahula upande wa heshahula mndungo aloshahule dimada imal midrar hana mnanzima si son tipia ngarjwa ukaya haini mrubeshe de shahula kwa wewe shanza sheka kashenda wakatisha badiliha yabo lazima mndu ya honda nena tambo za swiha aukakuti na mbadilisho wa haini mndu jamba ukaya imana watu zibadilie nge hapo wakaya hindi bani jomkinishi haikezi kazi badili haziri zote dingoni haukabanu ekaya wandungwa ni kwa shahula ni ndongo za shahula ndongo kangela dimoi engeja na zikanju jomkinisha maudu keke ngerasema katawe kana mnaje makato helo no ngena mnaje bale erasio mtu juwaye kiasi ala dimu mndu yale ukaila de mundu ali namna dapokondo ntipia heni mbukali kiasi sasa sheni dhamnenda nehunda yahandani wakati na kawaziri wakahulara bomtana rabo masi shawowo ngojo kabala ngabo serikali lohula waja watiani dhamgo alobo mtana halafu ze fami wewerea bomasi nabo minjana mefikira ila hafikira au kafikira ila itongeza ngabo ndongozi njikongwa tifanyao ngaboze television ngaboze abonwa za kanasa ngaboze sashe ngaboze nongo kada kada ngaboze zendozila balanga bondoko ngazendo hata wizo mro hadozila ngazibadilishi wao ngaboze sabuni ngaboze nongo kada ani ila de serikali ondo wafanye namna hii yo magobana ndo atijona de serikali yo magobani lo yonde ya tieni tomoyila na mimi tijiwani uhalisi haukaitongeza umsajaja banga bondongo ko wowo ngwashindo wazibadili batene administration pénitentiaire batene serikali yahe prison wiyo abange mimi zonjo hamba dokaya ikaladhimu manama waziri ya zuru ye nsujo kaisa hende shema katina kanenda makatina kaya wetide akami watendebwa kaya ya mona nyasi mahoma de ya ministre de la justice nge banende mbadili hapo minde ya kaya mahoma ya haja mambo wakati mimi na kama kaya mambo mahoma handisa nge waziri haka mhadusena mambo kaya kaula dhimu ya zurumba ani yatido amini kabisa ze raporieni kiwao shaya kina wakati ya wazudie yakina wakati wai ende aone amdani ukaya ekaya ngwambo zendongo zijo dunga namba bine ne kweli rahano wakati ya joveshe wa rapport kaukasi kasudunga na ne kweli ya jea zambe na ondu pia ngwaju wao banuka batse ngwaba haino ndo ashindo hazidi hazo bwana waziri abange mimi amonokaya ye ila namna ndo anshio iladhimu ntito amba ukaya ikesa wana mrulo hurulo dahoni hahe shanga bondongozi njiko iladhimu zibadili na bwana waziri ndio afya ya himishana nilijenda haraka ukanga bo masuala menji ya muhimu ya waziri ya yamba ngabone suala la husu waziri juza amba uka izondabo kabati pirizo njema mande pirizo ya moroni arumwe magoba komoro haukaya ngabajawo enferme yabo ngulalo yabo ne malalao kamrunge mwade wongo sahilisho ngondo la pitali lera yawona
na siri wono rende yabo rende rundu baruani rundu bahasani rundu sausti wafanya zedi ya mezi mfukare kwa jalisi wawenda la pitani yabo rambilwa sidi zetabu ngwaja la ukaiho zetabu zare masidi namboka yemruuo ngwanzishwe malalawe ekangi wenda la pitali elera ndiyo yo hata ye enfermiye uo nge yabo we hazahe ulalabo nga magodoro mema yemruweto la loma gobani zerongo izo wakati yaha hozika emanasika jazo no wakatoa ha sira karafungwa batu ewe wo wakati waho izo zeshi au kujezeshi bwana wazi ewa nsina usubutin labe uka infirmiye ulalayo kango job abdala sawa nami ukaya izo tinongora jozi juu shanga mhakikisho kanga bo infirmiye kama infirmiye udingo jaho ho prison sha euja henu siku euja hansu izo nsuju imana namba jao ndo katika problem za swiha kala dimundengo damu na hizo waja infirmiye hapo amdaniye msamba mbodo msalimani afikiri bana kati samba mbodo salimani timuzisa ebano ambokaya minde infirmiye mahu sha dokaya panda hema tabibu ngabo tabibu tiparo na tabibu tikana visiti tono tabibu yenjia ndani bosebula doktori mbaye alafu timuzisa ebanu hunu nisi ndani bala kujala ule mwade anabioka ende tabibu wa magobani sha yeuja hainu siku yeuja haini yonti nafshindani nizambe na mimi tijoomba Mungu bu Abdallah mnibe nafasi nifanye taratibu nsambe ndabo shanambe izo mimi njua okay nsina hamba etabibu yeulala ayeuja hainu siku yeka jahinu siku nsina hamba infirmiye ulala yekalala shamju kaenga bo infirmiye sha izo njo hamba dokaya yoti automatic homro kamade yabeze haraka yaone infirmiye au yabeze haraka yaone tabibu baishe tabibu yeukaya so automatic je ani yoti ndongo ko yoto fanyisha wakati huo ngabo procedures zinjizi kufanyisha amali elim izo zonse pia mzienshi ani iyo ndiyo nonoka ya ani mrungu wahi hende hata hatsinzitama bamia msukutinza ambe ukaya yatendea kama de wakatoa hatu nde mwana nyasi Dr. Shakur rende hata satsanza masihu ramba kartu njia ndilale ra yejerewa abwende ajansi shi ordonnance le dalo le jaja ordonnance ka beshe mdomshaya ulele dalo ramba karijanji ya hiyo ra le dalo le jaja ngwaje la harmandongo sasane wasukisa tsanu le dalo le jaja nde mwana nyasi atendea kama mwana nyasi wabilia kama de city asidi woza ngosi kanziro zinipanza jinji na hizo nsipia na kushinda woni tabibu na hizo le renda tarwahiri tsinzitama ashari ndata haja atolo hende hospitali wararu nde mananya sibarwani iyo ikanziro akaka na temperature ya usuli 40 osukiyo ngamdani infirmiya lala hakaya haja hatolo hende ho infirmeri abakiho hatabotasi haja ende akaujara mbieze ndongoza amdani usiku tabibu bahe haparo arumanongoza sane saa 5 haja hamwangalia mwanzishia haka harmo aseromu hata usiku shilogotasi shaizo na baundo kaya ani zenongozo kazende haraka ani yekamruge made le panza yakawenda hata wae ya honda nene tabibu au ya honda nene malalao ya ndisohula ilio wadewende zao zenongozo kazi zoka zende haraka na yonde mana boko sisi bomrashia zenongozi jiri yovaju ani mrungu ono mrungu hisodiro kaboro no sisi rakatengwe rakabazima oyakabura kiyo no iyo rakiyo na sire mwamba tulilia baho endale dalonga johuja bongenga rjuao mananyasi oyakayange wayeche abonge hakika mimi mjuo kaya azma ya hona nyasi tukawa rirohitwa akaya mndu islamu ya azmi ya mndu mwana nyahitwa bungu jokaya mndu ya rohitwa mndu mzima Qur'ani ndio yamba yo hamaha rao hitwa mtalikaya yuti fikira jola di mwikena mndu islamu ni namna nifikira mtani ndio namna wafikirio sha namna yoyo humkinishia ikaende mrulo mwade kajahonda na ile zihiro wakati aladhimu wakati ya haraka yo pande wa okasisi kartujwa wewe na banu weura mnyezi Mungu wako jabori mrao
ukana idho amana inu maudungo jokani yo kamgo abenze harumaitsinu ukainti usomesa yulele huirumishi hamwanzo wiliba madena mna wazemba ba siri shikazi njiri jarizi venua shawe kunujo amba mandasi hezedo mana wakanizo nizolo nizo shaba nunu shahida heshenizo walio watuzi jua ekuja shinda wa hakikisha uwawona ye magendo yakaujiri nondo akautowaze mapesa na utowaze bashishi we fungulwa watinokaze penizisa ani we siri wono nrabo we kujaziona au kuja unambanda mahize ndongo hizo iliri somese wanu walio wajoze ndongo namna zijiri ewa ntina habati ziono kakatamba tiziono abongela dimoni jokaya tiono ye mndu yeto mapesa shamjo hambezo na naishia kasina mwananyasi mzima raka ukanda sinae le moroni hanambia ukaya mtu fungula bana panzafu bibana raba hizo amba hatua to realize vimengo 8 ngamjo fungulwa dizo kweli hafungulwa na hata kajaka hukumlo ebala hakarambia nrabo hakarambia kweli hizo kwa maana za mbakisha ngasina na wasaya ya feri ya ndahubini ya mbajini bala mji wa ndahubi waka mji ungoni bahula ngoni hao aferi ya nyumba yakayapulwa wandu wakawarengwa wane watsanu jau pale ikati ungoni pijani si pijani mji karibu na ungoni shanzo shela ledina wabahenga boya kaiho arambia ukaya atwazihi jana hotol ngabo yarambia ukaya ambo atwazihi majana maili sha ato kajashinda atwazihi jana shanga bondo ngobo ko hizo zote saswafi Gasina mwananyasi hado para ministre omumwali akaharengwa nsujo harengwa haferindini ambi watu we realize hui 20 kajakana mdo uzito hahuzumsi balo msiula uparendi palmali ko hata leo tawo huzwa ihondi hona kaujale jina la msiwa mba palmali kwa miti mdo wavura msi ambi watu we realize 20 eza ya mwamba to wendo nsuju hakamnikando izo nsuju almuradi hahuzu palmali mezishenda noya yashiria hundezila realize 20 hazihundu hatolo hakanikando izo nsuju hapo zenongozo zikambishiha hata zikadwambishiha ukanga wandu hula wandu wao wandu wadingo utashia wandu emaklia zenongozo zontipia rikauzishia ezo kweli ezo nrabo nsuju antoko wandu watolo muradi waro kauroha mndu yoja harambia ukaya miti to realize fulani vanu amsolinda wajekirta si hununtolo izo kirtasi ujero shaminja parone kujaparone kirtasi japarone kirtasi shemre ujari laha ukabana saa 10 moja mkinisha rohe haroha mapesa yayo izokwela towa ntsina usubuti njajo subuti lave amerika kweli hato naam hakaunikando nsujwe mndu yakaunikiyo abonge yabo sha zendongo hizo rikauzishia zambishanadi rikauzishia zambishanadi yonde mbabi njojo hamba koliho sisi wanduboko mndukana ujua hamba ukaya ndongo fulani sahiha hakika ikakuja zishuhudia wizo shayonde namna sisi raka ishaza ndongo zambishi maraba menji damina ubaidi za ndongo zo series enshi re majuji re procreeri rikauona taze telefoni zerongo pia renshi wakaurambia besi kwa jako joka bela sima journalisti rijibi wabo rafungwa no ritimize misomo atu ya universite daraja za juu kweli universite abade namna wazamba sirize shangu joka Abdallah vanunga botafauti baina hahona ayode mana rambao mana kanzana medokaya ijomkinishi hata walandu wake kwa aminiwa nambia hakangwa joka ya mimdu dhamana we mru wa ka ministre si sawa nasi wala wakekwa amini wanambia aubo yarilie ukaya enambianga mjojo uzebe hamahala abange iyondo wala heze ala madziro rari wala marabame bwana waziri ubaidi leo hatso mamati mru ya koma bobani sha bwana waziri ngaranja warumale suala la Mohamed Hussein Ali Jamalillah wanu bwana waziri ka directeur de cabinet kartwani siasa ambi waikililu dhanini
uja ukakonsei wa ikililu dhanini no wakati wa sambi ngamfikiru kao wana wali yone mijarade mahakama leo wende wawani kaze bursu wende wawani ka wasahilishe wende wasome shezo Muhammad Hussein yarunishia bala waziri na ai waziri afwani hama kwa jaja namba hindu au kamba uka o wakati wa ikililu nasambe mahakuma ya miraila ne mahakume ila ye mahakama ya kamsajaja umsajaja numtafado wakatahezi ye kililu ne surwa ya yakao mahakama hatafsiruka zengo ya zamba samba mbodo nuka ye mahakimu wa makorompi ye majujinga bo wedi ngedido baro nkwazito hari hakikisho kaya katsuretire hazamba hako wakati wa rais sambuja rais kililu umsajaja wokao nabo wakati wa rais sambi hurumishi hawaziri o wakati kililu ka directeur de cabinet hukaya conseiller wa rais ize nongozi za Muhammad Hussein bwana waziri ya zamba hujuanza welezeje neze ndongo wazifanywa wakati wakane mahakama wakati kililu na sambi namno wanala wenda wasoma nizo waona ho mahakama tofauti nizo waziri Muhammad Hussein ya zamba juzi ya Komori Harara urihakikishe banu ekahumwishia ufanye mtsatsawo mjonganya mweswala hilo bwana waziri ni tekelezeno ndo waziri ndakikisha ukana makati hanyu ukakatoka waziri wa mahakama wana kaudore ngo mahakama mkaurenga wana wahanyu hasiasa kamajake nivo kamdaka ufanisa konkuru shamkaurenga mwana mrumhu ngamrengao yani hatafsira kanjone sokana ndo mahakama leo kwa jamerite chamka warenga kisiasa rikanza uri benu mabese wana waruda sekondi bon zahanda do mwambiani ka wazir Muhammad Hussein hada ula hakim wala magistra yani zahandani ezabili amdania fonction ya mwiso ya kaniyo haka inspecteur fonction ya mwiso ya kauroha wenda waziri haka inspecteur abonga mjomu samihi ntina ujo ukana uoni sawa naye mimi ti njafanya sharia mimi fundi wa helu rashfaranza izia yabo ngamjo enda na interroger mwana baki ni msomese abonge eka bwana waziri hamba ukaya mahakimu ya warumia ukwati na nivo ntina ujo hamba izondabo haka mimi ani ntina ilmu ya ujwa utunda njue hakimu inge na nivo ukati na nivo embabiyo ngamjoni karshadete wa Abdallah msambe waziri kajamba kweli haka hazi waziri handani ye magistrat haka tribunal de première instance haswa bala ye parquetier hadoka substitut du procureur haja haka ya procureur de la république haka conseil à la cour d'appel kabla ya henda yake inspecteur abonge ngamjozi duka radhi wanaama ikaya yemru hamba ukaya hakimu ikati na nivo ngamjoka radhi ntijebanu mimi tambaye mronge na nivo hakabonge onesokaya ngamanzo ni hukumu ndongo kao ntina ila ilmu ya hukumu shanga mina izo mimi njo hamba dokaya badana nome waziri 2006 titanabahi ukaya imahakimu wa washashi tuka kwa tina maarifa titanabahi ukangwa washashi tsende bushini tisinye mkataba ndamine ekoli ya magistra bushiri tsende Senegal tifanya mkataba ndamina ekoli ya Senegal itongeza zelikoli hizo zisomesha wana 20 na mfukare wakati huo tulilie mkana baraka si wakati mzima ani wana wasoma haruma zelikoli ile zombi lile panza hilo wana 20 na mfukare ani magistra nsambe wana magistra 20 na mfukare kumena waili wasomea bushini kumena watano wasomea Senegal kumena watano wasomea Senegal njaka waziri wakati wakaubeho abonge ntina hamba edamna wo wabeho shamju hambe namna mimi na beha wakati nakaya na mirongo ni ambao ino yemru ya hafa utishahidi nde mwana nyasi halifa Mohamed wa halifa Mohamed wa sini mwashongo wonde yaka secrétaire général wa he conseil supérieur de la magistrature
yende mndu yanakili shwandu nakofanya hazinda minao ngabo president wa Cour supreme Sheikh Salim yende yaka directeur général des affaires judiciaires ngabo mwananyasi Nurdin Abudu haka conseiller wa hangu mwananyasi Nidham haka conseiller mwananyasi Salim Abdurazak haka conseiller wandu wao walifanya hazi vazima yeye rafanya ukataba na ufanya bushini dokaya ngabajao ma magistrat waili wa bushi ngabajo parquetier na mndu wa siège ani siège ndio waladi hukumu parquetier de ma procureur na wale ngwabaloze sujet waje embandongo sisi rakawasaidia des salles nous surveiller shango baloze sujet waje wanaofanya examen wabalie wende zao warere resultat au kama ndo wanawakaurengwa wanasita warere ya resultat iyo ndio namna sisi rafanya ikao bo banu mimdu wa siasa jumkini shaba kemdu katsuni amini nende yao ne Sheikh Salim ya muzise nende yao ne Nurdin Abudu ya muzise nende yao ne Nidham ya muzise Nidham wandwa wararungwa Cour supreme ngo Cour supreme abahayin abange ye promotion ya handani waroha mwananyasi wa Shiwela Rashadi ikawa bahayina mdani mbele sebala inspection waroha mwananyasi Mshami wonge procureur general Mwali wakaya mwananyasi wa unkazi wamba abisha msuja unge na dhamana ndini kurdapel ngabo jujuumi wo mwikoni ngabo na mzi wa watano ngabo na mzima mzwana wandu wao ani sha bala waziramba manahatu sha msuju wa fasiria manahatu ndo ndini abukabata mzima mumjini hani manahatu ndabo yakai mkomori manahatu bo yakai mkomori manahatu haukai mgazija manahatu haukayae mwaheba funala manahatu haukayae mumjini manahatu haukaya uo mwana mshwa hangwa amdani ukaya iyo nde namna sisi rakaufanya na kondo ngokombo samdo mwambia nizo rahane jafa nizambe nikeshahi ni nizambe harmwe kabla rane jarija fanyise concours tikatse nzwa mina mwana waziri anambia ukaya ngabo mru amjopomrea jawone l'hôtel waja bana msha l'hôtel hajana bia ukaya bana mi juge ti suspender watamba suspender za barindi anambia ukatirenge mruhura wa mndu akafanya ha urenge mruhura nuizo amba wazi shayoti utinda mibahi hunonde hali hiyo heni mtamba yabongo jokaradhi amjoreje mwanama ninamwambia ukanti na ujua wa intervene ikawa ye mndu ya suspende yo para mwamedamani abahange procureur de la république Nzuani wakati yo haka ministre Omar Bakari warengo mruhura zijua amsuspende tama no tina pare mwanama waziri mwamedamani nimwambia no na utaoni hakiki ngojo karadhi rangu zamba ngojo karadhi baada ya bala bona rejei Sambia Sheikh Salim yaka directeur général wa affaires judiciaires katsende Nzuani si shilongo fulani na mfanyeka wandu waramase ze dossier mfanye enquête de moralité kabla rahawandu wajafanya examen habahati miko jafanya enquête de moralité examen fanyo mwanamshe ulafanya haja hendoka karibu no hunda shabada bala rifanya za enquête de moralité rizibe hahula wala wende watana bahikanga bomdu ya hunde kao kejala dhimu ya njia wakati la wa mwelimini garelwa nao abonge hizo dezendongo za ajiri wakati mimi na kama minister de la justice examen rifanya namna hiyo handani rifanya kado ya bili promotion ya bili mdanikanga kwa mwanamshwa hatu wa shinkazi wa Maeva Sakina Maeva iyo de promotion ya bili abange mimi zonjo hamba ndokaya handani njajo subuti nambe ema magistrat wali hukumu kwa tina nivo njajo subuti nzambe haukaya ngyo hamabo mimi ngamina nivo jumao ngami wa corrige na yote ndio domaine yangu njajo juu hizo ni amenio ndokaya kabla randu ya agenda ya fanye elikoli mrungu fanyo mahamine ya droit mdoka na maîtrise ya droit yondo sharti ya mwando baadhi yabo mru hafanye concours enge hendeho polikoli ikawa bala haini wakati wafanye concours ngo saure ne fonctionnaire
balabo loliko lisoma ngo bisho mshahara ha ndo usome sawa o wakati naka ya ministre de la justice iyonde namna zeno no wandu wao wajara ili waziri wajara minga mananga mkini ho kaya ngabo wandu boko waeshuwe iho kwa jashinda wadunga ze exame alafu kwa jonda ze diplom zao sha mtoko fanya kisirka masahili sijamkana baraka sijamkana baraka vanmia mambo izona nshimimi izona tuenshin tina job zamba inu promotion zinu mbili zinu zenda bushi ni za haja wakati yote kana za bamana repromotion hadani repromotion ya bili wakati yote kana mazeba nzacho ka ministre ngapo wakati na ka ministre ngapo wakati ko njaka ministre ewa mndu watanu na tuwa hina mvumbua mwananyasa Abdul Wahabi itinkudi na promotion handani yaenda huli abonge iyo ntina ushinda nani iyo losuir dokaya e promotion mbili zenda bushini za haja rihundwe rapport wafanya hazi njema wafanyaze sutena wafanyaze watimize mitihani hao wahunduze wabalaze diploma waja hunduze ntosa zao badia yabo yo sha inu wananyasi wenda Senegal njaka ya tika conseiller wa president Sambi tika conseiller wa president Sambi njaenshi swafi izendongo ohenda no huja shaizo mimi na babu Abdallah ani njajo amini ukaya mndu hafanya mahamine ya droit hende hafanya mahamili ya sharia haja katina nivu ijomkini shihaya umahawahanda nino wabili mdoke kakene mazwe iso tipi ya banata sisi wandura somesa shabanuka hende huja umahawahanda niwe tisoka hamba baada mahakume tileli mdoka handa ni mdungu kumjeni shamda nyukaya baada wakati mdungu shindo hahundu na banu ye mamajistra watu handani wakadwenda Bordeaux shefaranta waja wakawona ukaya wakaali bane bank mondiali ndo watunga ekoli ni ya bushini wakaniyo haruma panza fulani kando anza wangalie winji haruma bo 7080% ya hema magistra walo haruma ze tribunaux za wawaso na bushini sidawa wasomar mole panza sha mrama directrice mawida na wala wawo njini zangu ntsina ushinda na beshe sabu shao hindini haukai yolikoli ikawa ikana ikairengwa ze charge ne bank mondiali wakahibirilia ilize ndongozi zende namna labi amma baada mkataba wa bank mondiali ujauhisa bushini wao warengeva mana ngwatsa hao ikakomoringa ribe hao wanazioni risaidie ila charge yaho wanazioni shanga mzambondo handani njejo subutini tore ya nabeukaya hakimu fulani ngena nivo au hakimu fulani katsina njejo subuti haukai yote nde domeni hangu shamitika wone saukaya inu ya ukaya wana wao wana hatu wakaube hakim sajaja nsuhara makati marojina shema kati mimi naka waziri wafanywa konkuru ikawe konkuru hiyo ibirili waheni namna yonti pia ubiriliwa wandu waja wakahifanyisa mafundi watolwane ekole wa haja wafanyisa ze examen wabalaze kopi wahenda warerea zenatija ili wandu hamwajilia tena baada wende alhamdulillah ingar shukuri yao wahundu sheo henamna wakufanya hazi ngabo mbabia rongo boko mumkin shakati watabisha barido wakati wendao harumaze stage harumaze tribunaux za bushi kwa rongo shibushi mtamanda hunu kwa rongo waluhe tsoshi ukina ukiri hukumu mbushi rongo shizungu yengujo juaje kabalaza ndo kumwambia ndizo zanga mtamanda hunu rongo shibushi na ana ze jugement zo hanzi washibushi zanongoza upia ngazifanya washibushi ngujo jeliari wasile wakati huo yojoka hukumulwa zanongozo ntipia zambwa shikomori yashindele unana ze jugement bazo zifanywa yo wakati ya haho hiyo ile jonjaro mwe mahadisi ya mwiso kujaka unjie mahakama ukaya tsaminga mjo wakomori warengoka mahakama yo ushimiye politiki yo hendeswa no wandwa siasa ubeha wangu wendende wasome abo wantu wawe hawende wasome wawe kawo itim hadalisha wi waziri Dauda Komor abantu arengo katsukene hedure hawana wendende wasome zaidi ya wanakuma wanane ikakutina mzima mwanzani wao wadomika amri kujaka unjia ho mbani mwe mahakama waru mani raisi mwanjiyo mbani mwe mahakama mwawanika amri suala malon dilo la vilaru mwelo wilo
ngojori kagarantu vanu kaya wakati wakawaziri kujawona izingiri sha mahakama sha utabisha uka ngabo izingira rumwe mahakama ukatufanya hazi mbabandano baina ya ministry ne magistra ya ukanga hazi yaenda nai hauwatsoma kompetani kujawona izingirizo ba rekando wa hale rekanda wa Abdallah mtanyuka ya banu mongoni mwazendo ngoboko miujibwaniwe banu harumwe journalisme waha wandu ambao des journalistes d'investigation waonjiata ho ndani mwa tindi atazevalizi zo hundu abonge ekati jabanu mimi tijati wambia ukaya njaparo para juge namba ukafunga uo fungu wao ayo utisa mundu hamba wewe wawe ngojue ma magistrat ngojue ma juge wakaya wakati na ka ministre mongoni mwao juge maulida abange directrice utujenda wafanya taratibu muzisa kadhalika kwa yaba ndo ajonda ke kambezo nafanya jona mimi njejoshela nifanye mndo bandogo amdani wandu waongo ajuhandi ngabo wandu boko wao lazima kabana ujovira mfumo arani jaunana nao le procureur de la république ne procureur général wandu wao kijetu mkinishiha wabire mfumo arani jawapa na jana wauzisa inamne mahakama inda unena bala wala de mahangu jokala ne mavuka serikali hapo ema procureur wala njaparona na juge waka président wa cour d'appel Papa Hamad Adjaye wakaya presidente Tasmini wandu waunja parona na nao usiku zima ndo naunana na Tasmini tikati la msafara hasuspendewa harmaze dhamana yakane intermu ya hangu Madam City bahibona haja hakauneleza zenogoza tongeza ya suspendewa bangu timambia kango John Kalsharati bansina double suspension hiyo au kaya ngamstay decision yarengwa ne mana maya ya kabana kama stay hiyo ndo siku mimi naonana na juge Tasmini ya ka president wa tribunal de première instance ya jobiro hangu shema juge de siège njaparona na nao ya bokoti tuambie namna hiyo ili banu nganyine nafasi ya kujoenda mwatonde mjue ngabondo ngoboko hizo lazima nzambe mimi bonlobana president Sambi kajaparo nika ndini kajaparo nika amri ya kusoma mahakama ya kusuze ukafulani na fungula fulani kata president Sambi kajaparo isifanye kabati waziri mwanama ya paro nijilia handongo hamanda hizo shayo ya ukaya eba hukuja paro nema yabo mtina ujibu amhaniyo wanama kwa japaro fanyaze wakati mimi na kajuj akaba waziri akaba wakati banungo ishole fijo hilo bantika waziri kado ya handane mahakama miezi 11 tijenga babili mezishenda yabo mezishiri ni pia ekari tanganya ndo na ka ministre de la justice sha wakati wa president Sambi wabirima ma ministre watano wakamimi wakamuradi wakaya Miftahu wakambaba pumba wakamiftahu marhum wakambaba pumba sole wa shifumbu Ahmed Abdou ya wala kana funso ola hanomewa shaka akanefu shaka jawi haja afonzi yani kwa Tanzania and shewa Abdurrahman wazahani wa exerce abonda mi wo muradi wo Miftahu fandantushira na radaru wo Abderrahmani ewa mwiso Janfar ndi ma ministre wa bira harmale panzala ala rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi abonge sinau hambia ukamrundo jitishani mimi amjostu shahidi kabati njaparo jiliwa rais kajaparo nika amri ya husu zenongoza husu mahakama husana ndongoza saka ekabati ndongoza kaenda watuka babandano ngabondongo za kauntabisha des retards za he uredize ze jugement zenogozoti wananizo hatati rohabo njashinda na hunda dalao wananizo namnaje ze jugement ukaba wende ba hukumlo babire mahamili miraru minarawe jahunda jugement naboka kutini abo kuna ujua kene dr Lanziani
endongo yoti wananiyo hata mwiso mwanama wa Muhammad Hussein Jamalilaili waziri lelo haja hanambia ukaende mru wa eche boko yeni wakati atoa hukuma ejuma yulawo kajaparo fanyareta wala kajaparo fanyareta ya judgment tizuzi sababu ya wananyasi wambakazo kweli yeye ni wakati afanye judgment yule wakati abonda ina madahamidu hafidh sha ukawa wakati mimi na kaira Hamad Hamidu kati jaja juzi sho wandu jina ujiro wa hanuo tamrungo do hata hundu hukuma hafura haye jamundo jima au la mrushindano nae yote ndongo mimi ya kaizingiria ntambisha ukaya njaka ukosa usiku rabo jaja mru ya janlibisiza zenongo hizo risana rasira idara ya hatu ibadilisha amma njajo subutin labe ukaya wakati naka waziri mahakama ya kame majana hajana njajo subutin labe ukaya ngojuo ukaya masharuti ya mahakama yo hana ngozinji ngabo yeza haza gendarme ngabo za polisi ngabo zunti pia bongenje jo sha amambo embabiyo mimi na enshi haswatan tikahanzani ni swahishe ukaya wakati mimi na kawaziri rifanyisa konkur kado mbili rirenge magistra rirenge wanazioni wende wasomo warejei haya ilikoliwiwe ni hakikisha ukae wandu wao palanja hina timizi mnaizingiri wae che wadoka naye de kaya wende harmaze stage harmaze tribunal ngojo kaya niveau ya hao ya shibushike jaka ya hendini donc waka utambi hambabi ngabo wandu wakati harmwa wowo waka udo liva wandu no waje wadoa fanye wajua wafanye traduction ili konge lazima wafanye rapport iladimu baada mdara balende afanye rapport ili ya hezi hazazi afanye bange mimi hizo njohamba timiza mole swala lino ndo kaya nsamba waziri hamba ndongo ikao tindena mna ladimu yabe shamambo kaya ani labda mboseye ngu aminija na hajana ze rapport hakura hano ndatunde yende sur le terrain tijo momba Mungu ikeye banunguri dungo yarishilie na bazana ngozinu kartu hamba haumenya shakinyume ndaramba hawekeza haukaya haini wakati kaulelo izongo juo bwata uke conseiller wako liwara isitindo la ulo ne decret oui ola itudomba zandongo kazenda conseiller wara isimrinde ye ukanda e wako amanda we halini bosubuto manongo fulani kasuhenda zimoswiliyo ila limetunde hawe waziri kwa manongo fulani na fulani yo wakati waka waziri udorishilia babda udaza ukayanja ka bransu jabana tikakwishile nana ujabana nana ndongozi nana wakati tikajabana jane demanti ndongo fulani kaza ndongo zitinde na ndongo zindo jina amiti mongoni mwandu bokomi miti dota wa ngamjua ukaya banu sisi rundu baatirizaya basi sisi o warizama paysan chasisiriza lwani wana boko kwatu li banafasi banu wana hangu edunga za Facebook zila kwatu ni banafasi wanuzi sawa bien sûr bopa ndongo tafulani ndongo atakada hata mwana hangu mina mwana hangu lo Faransa juza nuzi sabo pa imana ufanye siasa za baridi hizo jonda uzise mzee wa babdango kucheje muzisa shayingu nuziso ya bosa video kayangu dungo nane atomo iso oskula na kanarengo nkadwa bili hanipara bala hanipara hananzishia badana tolo shanzi hashizungu amba kabopa est-ce qu'ils vont régulièrement t'arrêter imana bondo kaya bopa ibanu henu usikungu atingoja urega ode mwana ibanu henu usikungu atingoja urega atamakashia banuti fanya shua ya politiki na politiki kindusha peu banu inusila haya na nyiso mbili usodima nga utinzao haurekebesha usodima nga umenya na ni mru miamono kaya tijeta fudolo wananyesa bingorenga konje mruna la mhenza ya renzendeza shati rege konje yekonje ngorengoje bokongo joka hanza ndongozi ndo nayi uzambe engojo ka konje wambe gwando hazini waelehe kuna ujua bana wazi ndona la mhe zila dakika zisaze ndo zazo risarelewa upande wa ho wanazioni handani wajane nivo wana wako mahakama
uwe haruma ndo konkuru kado mbili no huhakikisha haini panzabo wakaenda sita vakwenda sita wawandu kumenaidi wawandu wabalaze diplomu hakikisha rumaze likoli wasomea kwa tina tamushkili abojo anza waziri yende sur le terre yadu hakikisha shatin kwa rapport kanjelwa nayo ribakisha masuala maiti ndoka na suala la mwisula waringe na la mwisu yo haki kabale ukarje upara heza la hujezo zamba uzamba ndwazi dungu shake jojo kireka lingonza usauba dakika huzisi bane tabia hangu mitanzari prepare mpango yode mano kasina nihanza nzubilo ni masuala ilini buliro hangu yambezo de namna hiyo karja twala nungo basina yode mano twala nungo za politics ukaru para banu he mahakama hizo dona wakanizo banunga mjoko hambala mwiso uhensu shahidaru mwa komori londe la mwiso uo mtiti wangu oba shabanu leo rikoja ruma tekniki ya kimahakama shangari ndawe horala bwana waziri yo masuala maili hazima ilu yajibu tena haufu bwana waziri uka ministri wa mahakama wakati ya rais Sambi ngore mambo uda ukazi nuzihundrao leo zinuzifanya msende jana uzifanya Abuba Idi jana uzifanya Abdusofu jana haukaya wede mndu waka waziri waka ufungo wanduwala zedarusi wanu pia ze shehani wajia pirizo wakati wewe waka ministre de la justice wakati ya Sambi ngabandu wadwanze sa wafungwa waziri madali wanzo ambeya zalingo de so dictature nabo wandu wawo wachama gobani watabishiwa ngarujwa uzetabu zajiri wena Sambi enamna ma samizentinu leso alaidonga nzo leo ulijibu ka eja naje wafunga wanu leo baho wafungwa wanzo ula humu nabo wanu wanja pirizo lola handani labili harumailo bwana waziri ngarujwa ukaya wakatahe nationalite inu wewe wende wabaliye projet wa ireha ho assemblée ka wende wakawaziri wa mahakama na onaboka mshangirizi tena harume assemblée wakatahe sharia shinu shakwenda shavotiwa ka wandu ambali kumbi sharia shakina haram madepite sidare ngare meze kashanzi ya haram hateje ka ajali mwasidi leo le suala linu ngilo ajali mwasambi leo Mamadou Nordin Buruhani ila ekipu ila rangu Sambi kilib ngiyo pirizo hasegunde za ngozi ujanza lori nanule mbabiti ntandu warambuwe ye projet yinu ijaha madhumani yendri nepiti yalwendri abili ebanze sorafa zamali zijona mfayidaru maze ngozi inu ngozi juo ezo ndra Sambi harumaze ngozi inu zidungunzi yalihonde madhumani yanyu ilihorumishi hawe na Sambi eze ngozi nuje Sambi yarenga zaidi ya miliari jana za mapesa na humka ekipu nzima zenongozi nwawe lilinyo tipienke ngani mazuhuda ya hazo ile masuala media ya loma nene uyataraja mbabileo bwana waziri wandu wake namba wakati handani tika hanzo wandu wanishili yao wanelewe njalau mubona fungwa haini mndu nge justiciable yo kalima shizungu haini mndu nge justiciable haini mndu ujojo tuhumlwa neka hatuhumlwa la dhima ya parwa ende ya jeleze reka yando gendarmerie reka hadaraja ya mahakimu ya hakimu wa matafiti hata kweli benuhe nja usebanu busengabo Abdalla kujandunga sambaye zifungo na afungwa mafumvumengo mitano mafumvumengo miranda na matano aru majana tia hundi ya faida abonja jitsa bonafungwa watujoka mroha nti haukamgwa rendendro bali bali mintu jitsa bonafungwa haukatsedeka bondongobo konja jozi jwange kuja fungwa bamungo jatahibaja haini usiku tikasoma juzo kume haini ntwararu tikatimizo mswahafu hizonja paroshindo zifanya bonlobonze ngodani kamnyezi mbuka tamanu rejetena kazumba nende banu ndo tamani nduka tamani namna njaru mwesi sinafanya ndongo za utongeza nifungo shekatu nenda mjohenda Abu Abdallah yo paro tamani wende ya paro yeka wende ufanya ani izona nzona ndendo kaya ani mrata jana mbokaya hukawaziri fulana afungwa bamitika waziri fulana afungwa mitinde hakimu tafsiri bwana waziri leo ndo swala mitinde hakimu
njaparofunga njaparofungua na Mwenyezi Mungu nishuhudio njaparofunga njaparofungua kawiye tside hazea hangu mimi waziri Hazea wende. hazea hangu ndo usahilisha zihaziza heidara hizo Wekuri kwa jitwa mahakama na ilangi wa rumai dara. tiambia ukaya ima procureur wala nde mavoka serikali eka waziringe na ndongo yo pare procureur amwambia eka yange na ndongo reka procureur general reka procureur de la republique yote na sibahi yonde ulimengo de namna hiyo ufanya hindi ara madosi ya huo ndo wanakatoka ufungo kati huo fanya nungo hizi Manata msaidie ngure mumbu udawala ukaya wanu madala toka warifungu jana Ufanya hivi. hakashe hanaza mbamba ukaa ndumshaha ngu hazala magoba antiza hazalwa na mo magoba nwangu andu azolewa banu mitizishia izo mwana mawaziri shehani hamba ukaya hafunga itu mo prison baba tamimi hudibi haukati swaleidi ya heji hiyo abane toka yati urame hudibi shabani zo nanzo nambe ndokaya ani yonde mirongo andu ambao ne mirongo yiyo ambishawe yiyo yonde tongezao mahakama wiyo wanduwe we ani wendawe kakwe amini ani njajo jibiyo bake waziri ambe ukaya balari remangardiba utide namna hii ukaya zenogozaji rizila abafanywa tabu hithi haruma baadhi ya masanduku ya mali eze raporu zebeshewa procureur habu za dossier yonde hizi zenogozi kao eka procureur abeshwa abo labda ema kosa hilo karifanya na hivyo rabesha procureur dossier shenengozi lo badavo izo za mahakama ekaya vanurika wana za mabebo abongea bonda hiyo rireme watu rirema shayo tindele bombe tindele namna hiyo yone manapoko vanu mimi wananyasi wanu walona zetoma na lelo mjibwanio uti wanona normal amjibi wanangayo wazipua hamandazi ndo urengara iso mtipirifu ngojibiwa yabo wo ababa kaitimiko Mjo huja ngujelewo ka ni mgujojo ahenda bale mwananya yakaya abaketimiko ani ababa hainu kornzima de raha ya tu komelo mbabi de kor ya hema magistrat rakabati magistrat mzima yenda mbabo magobani shamsomba ende shamdani bala le premier magistrat c'est le président de la République, il est le premier magistrat et que premier ende be deuxième le troisième le quatrième kona enda nsujuo shami mizo na nzona mbebo Abdallah na rirenti hizo bon tikawaziri wandu wafungwa tifungwa Mwenyezi Mungu najelewa baki watende yo ndile bombeo la hangu batene batika ujenda tena kezi rudabala asikezi rudabala ani au kamdo afungwa jami ewa hawi ufungwaje wala ufungwaje mimi tikabanga mafusanko wabo ngula mromhono samfili tijatira batene tifungwa wala ufungwaje kawere mango jodiba wala ufungwaje shanjarema wala ufungwaje wala kuransi bombe idi be utimisata swala hilo bata wandu pia ngoju wao sharanjarema tambani remwa mjodiba sharanjarema yaboti jodiba jina miranjarema izo zisazihiza risari libe thamani makalima yayo tiamba tilibe thamani hayo na rirohi na rijeni dosi hamba he sitwaye yahandani tijanzande kabeshe ba Abdallah et c'est citoyenneté projet il a tia ministre de la justice il a ya ministre de l'économie et au parase datomani yende afanye projet ya ibali ya isinye ya jan conseil ya kubaliwa baada ya kubaliwa ne conseil ya secrétaire général du gouvernement Nurdin Burhani de yaivea mimi omtango na tanga doka ya minde na kawaziri na zaila kaya he parlement harume conférence de président mine na karenga fungu nane mwana masdatumani harume ze débat sidonda ne msaidia chez projet il a ti projet ya he ministère de la justice il a un conseil citoyen économique ikaya vamana ya he économique abo kwenda we dafiu harumali jubale mawakati sikahenda ni dafiu harumali asha tinde technique et côté technique ya ministre de l'économie yakobalia ma conseiller wa wenda we dafiu upande wa economy shamimi tika bona kamine na kane relationné par l'homme tika henda ne tashiuno haya mimi na karenga funvu harumai ndi ambao conference de président ya affect ze projet kanu ngelo yo tika karenga funvu amma ka busala wa luzisa ilo beshe kuja luzisa shala de manambe ntsuju wando beya nikiwae
ye indini nsujua ndo vimdu ya nikiwaize ze indini ya bénéficier ya nsujua ndo vimdu ya bénéficier ye citoyenneté nane mapesa yanji ya nsu ya jua hindini kadhalika zendumia embali hiyo kuja yaona kuja yanuka kaja karibu yoti mongoni mwa ze missions za ministre de la justice banu hata wo ministre de l'économie baada ya vote waza heziri je yabo sheka ndo fanya ze passport ifanyane wizara za habari za ndani ekaye mapesa ngajao yakaujilie waziri wa hemali bala ola mdu atokorumishi ha muda zongozi hisabahi ekaye hanjia msuju wabo hajobira nzia indini ho bia apange njajo shinda na bezi fanywa ngapi njajo shinda na be namna za fanyiwa njajo shinda na be mapesa ya njia au nzima ikau tolariali ngapi akaizo kazi yaka harumaze kompetensi zangu na mimi miusana ekanga mkoso nikose o harumeze dwa maneza hangu shami Tanzania njia harumadwa maneka ule dwa manezo tiza amma izo namba ndokaya vanusi sonti pia heni mgudodo tuhumlo handongo fulani kapanungo juo kaya waparo vira ajali ya jiri domambani garili viri lirememru haungu tapalo ola henza ababiri mri abala moto hula huja hajabu ya monabo alogo tatapalao hamjusa hajubilo bala harim mahidini bala tahafu na ulati defanya shetendo shaha undiho nziani wakati zenongo za jiri ola henza he ola tawenza ola haundi ongebanu sisi kabati mrujolara ukakana uparo uhukumu shangarta hao wananyasi kao leondo wafanye zitabhithi wafanye jitihadi haukaya kabati ndongo nziro hamande kaya mndunguli wa thamani ya ndongo ya tsuzi jua zenongo zozo nziro hakuwa muhimu wazirango kakatina udhibitifu wasambuka harengeriali haukajarenga wanangulo mwandu ndongo mbukasambi hebi haukayo wajwa madema hakama shema ne hantswa yabo vapulwa mru expert comptable financier hausikiti farante dossier de Marekani oskwajo kujangu ufanya zetabu hizo raisi sambi ya hukumlwa hizo tanku kawe waziri wemra siasa zenongozo daraja yo hirenge namnaje nele swala la sambilo le swala la presa sambili langilo na sura zinji ngaboze sura za mahakama ngaboze sura za siasa ngaboze sura za shiengo ngabo izo balai yani swala lila minso banabo libihanyi hana ngozinji libihanyi hana zongozinji haukaya ngotoishia mzima harumayo o wananya wakahunu wadoto waima waidha harmaze mabdane zimajilisi ikahamaze nongozi ani balale laba hama hata ikati kaja paruka fundu na sisi heni mda kasoma majiliso mjini hahe hakufanya heni hata ngabo wakahumlibana wakahumbeshia bienzuani no yaje ya hutubilie majilisi haya zenongozo pia ni zenongozo Abdallah zibihani hazinji hiyo ndio maana boko amdani ukaya ikauladhimike ni zabira zviri kai mahakama ngwafanya dossier wabeze wende haraka okamizo no nao mono hama dossier ngiyo na uhondi na yoti niambi bano mimi nsoelewa kabati waziri wa habari za ndani uzisiwa rangude mawaziri wa sambi hata jeho ndelelo wao wakafanya ze passport yani nswamba ndio wakafanya ze idara za hao dizakafanya abasili hada zambaba yesi ndio kuizana nswambia ndabo Abdallah kutolewa hata mimi ukaya ikamba nzo wajueshe hesabu shafanyiwa nezengo za ndaje ikabla dimike waondo walusoni njamba wake magobani shawado para wao zisiwa banunga bantu wengi walobonzewa para wao zisiwa bado mtu katushia mtu ya para wao zisiwa aniyode mana nonoka dossier ngiyo na uhondi haukanga bantu muhimu ya ladimo zisiwa raha kwa japarwa mrajona hama ani ondukwa tiprese haku na banusi sonti pia ridhuku ye nyongo ya privation ya he liberté sonti pia ridhuku nyongo ngarisio ritidwaze kai mwananyasi sambi ola mbaba wana mwananyasi sambi ola rais wa daula mzamani rais sambi
ula ustadhi Mungu ni mwema ustadhi kaule lo kangwa rongo wao heshiliwa ustadhi kafungwa njamba tifungwa samba kaya izelongozo tipia iladhimu ya dossier wanduende haraka usiko Allah tije mtsongeza kuntuhumu nandongo njamba atishiliwa njamba atenda shamambo kaya ike haraka iladhimu za ndongoze ndi haraka akaba nikabati ndongo nziro hamande kamndu katsujo katifungwa mahakume tisa tipunguza usiku mwezi mfumo sha mnduke balaka tsujo kabali bala mnduke mndindi abdallah kabati ndongo nziro hamande manda depo ila na utungu banika mndu hesa hukumulwa hajo katifungwa mahakume mndungu wazo ukayange bungu zao mndutso naenda enja mbaji tihadi ya ukahwenda sheka mndunge namna ila bon iyo ndi mana bokonti na unjia wanuamba ukaya manda depo yo ukaya kadombili mezimine kadombili yonti na unjia ukaya yo wataalamu wa zambao wazijuao hizo mimi njo hamba ndo pande wa ukaya na rombe Mwenyezi Mungu haini namna yonti pia zelongozinu zihukumla ngwaje lata mzee watu sadasa hamba ukaya haonana na president Sambi hamba ukaya mima mwanzo eni mndu nifanye yirumbi nende mbiyo hata ni hukumulwa njuli hani helefu kwa sana fanya nilive thamani shatuka yani bwana waziri masuala mtiti baada koporoka waziri wa hahe manzano wao shiliponda mzurumbabe hadi leo iyo udhani ukabo bombe idi usikunenda hiyo ngodhani kakutazijua anjazijua ai so tinataniza nongo hizo tinabekaya ngabo ndongozi jiru ya rumuli mengu eko mbrenda bala mndungu himobo pare juu magari ya mitami huli ya ndaune ya jao mwanzo kondo kwa para mabeni kama jadi na bandu akanda watu hibu kama hema shetani watano ambaka president Sambi mndu kata poro mbona mndu wango hundu ngarwa nao mimi kawengo chilo hundu mi president Sambi rangu 86 ndako najulana naye 86 na lelo yo mahamengo miraru au mahamengo miraru najulana naye wakati yo handani huo haka ustadhi hadofanya mawaidh hadofanya darasa msiriju wa juma wa aswili redola mitamihuli ze weekend rejare dunga kazi darasa dofanya kwa subuhi ondo wakati randaje ija rangu 96 huja inuma hashirina miraru tikaharma parti nzima minaye rimilite bazima ate kampani za hahere ze kampani ya 96 hao deputy tikanzuani wakati ya kahenda rais tikanzuani ani woti mndu kawlelo jojo wibuta so jojo wa ndani ani bon jonki ni shakanga bwandu balanga bwanzani wa circonstance zani wa Josh na ndoki ko wandu watso jula nanziani jabu ani mimi ndio jojua mimi naam nisho za hapo bwana waziri ali ubaili nami uzisamna swala mtiti wa joka uzisa waziri bwana waziri mitskaanza ulihonga sarma actualité desijiru ya rumalesi wala mzwani ya klima ya itiso ilio au kosi kwa leo wala manotablu wakawafanya lebu njilio haruma ya hotel Johana mwadisura masewa ngojitamkoje uliho dele swala hiyo la bili liriba yo mpango ngarjwa ukaya metra Mahamudu procureur hanzishie muwahe baro ya msuspande wavuka wahe au kanguto trouble harumale swala la Sambi hukamba Sambinge mwade na Sambi kati mwade mwanzo ate trouble atatuhumu ye mahakama ya ukaya kana ustehi haukaya ye mahakama wasaidia zalumu ishia anafuari wa watuhumu mahamba watuhumu ka wasaidia zani na kejabida vuka ya njie mahakama kauli waza mnandongo yabo rudi ngariye hawo ye la wakagardavi haruma bontanamo ilorie shati jwanzani wangali wandu banu ukarbo mpango wa verite conciliation solution oenga wetayari karu para iliru runde nafasi rutsatsa weze dhamana wakanizo ngori we nafasi na ahadi uka ngawe tayari hadisi nawe ne maraya wa Faransa ruzisane masuala jumwaze dhamana wakanizo au kuti tayari Abdallah bala kabla rara jani satamba ukaya no si haini mndu ya rumishi hayensi izo tsenongo iyo archive ya hahe nafsia ngana haki ya huja jambe izo ya enshi ya mbezo ya ona ya mbe izo ya fikiri pake miti mndu najo tawa hoja njitamke heni namna yontipi ya mona ujitamke
muhimu ndokaya nifanye jitihadi na mbe kweli mratsambe ndabo shamra afanye jitihadi ya mbe kweli. Mwanana Ali Abdul Mkubwa kisha dakika msana Ali Abdul Mkubwa huzisa suala yabo ya ukaya nzuani ngabajirio ndongo ikao wandu wa ngware ngwao na wao mimi zonjo hamba ndukaya haini tendwa shendao jumwe sharia ngamshilani haini tendwa rekashe tendwa ishonga shifanyi wao nema kwa maana rekashe tendwa ishonga shifanyi wao nema raia shahaini tendwa ikaule unga shirwaria we mipaka he sharia ya bula di marishilani amdani ukaya ngasi haruma daula aratsawa enamna ranzorende republiki asana republiki karja mbano hata zenzi za kifaume ngodona Qatar na Kuwait ngwafanywa maandamano na Bahrain ikanga bondongo watu jibani hizo nde zenzi za kifaume kadhalika zinunzi za hatu za kidemokrasi wandu watungu wawe raisi watungu wawe madepute watungu wawe mamera watungu wawe abonge yonde namna ratsawa abonge baada rangutsa we namna hiyo haini ndongo ikaule longa irwari yao zila haki za kibinadamu kaya mrwati joya jitamka ngamlaani za ndongo hizo zerkaza ndongo hizo ngazirwarilwao nema dhamana rekaza ndongo hizo ngazanzao zirwarilwa na simara hiya ndongo hiyo msui wafiki haukaya amdani ukaya mumungo ni mutajiri rilo nuo ndokaya mndwende harumamba wa matangazo ndi ya jitamka dema naboko minti na uranti shemeza ukaya ze tiono lelo harumae alwatoni ala lelo watowa artikili ya Rafsanjani injivia haukaya hakaone sizo fikirio na nguzi waneso yani kitaalamu wa kisharia yabo sonti pia haini mrungu ngundo faida abonge tijo hanzaba radio ya daula awe televizion ya daula wa doho kana wakati weripara ekwatori para waili udafina uremo mashindana au wakawatsanu simri akamzima haukamsemra tojondambana fasi ya mbembavi yo mdanikaya yo mongoni maza ndongo kaulelo ongela dimuo ekangaranzao o baneta biriara isilanga mwiwafiki in emergency mwiwafiki ngoikubali ngamwiwafike fikira eze namna rifanyao rende izonde zijoka urasilisha hilo suala jindo jina hilo shahoka ya nti inu kena mavamana walo na tabiri ya ukayare nde usoni ayo ndongo muhimu hako ani ntiki nyume noka ya mrulo navamana ya fikiri ukayange la dimu ende se daula namna kadha bandizinda ilande ila kana president Sambi hatonamba ukaya kairi mru uyala la uhoro rahana la urotongo ndio ukara porozona yo mungu ni mazandongoza hauka ndo mama da hizo wakati haini mru wakati yongo lindwa ya haini mru ya tsange mtsango hai abonge mungu ni mondo ya la dimu tsange mtsango utumshashi dezembao za matangazo de maana ko rijomba zimbao za matangazo ezilona zizingiri ezizingiri zilawe ilizirejei wandu wake haruma mashinda wange hamba ukayekanga mina ndongo matsunu zisa ni zambe izonjo hamba ndukaya lazima ni usie wananyasi walona za zamana leo ola rais ujae mawazir nane mamudir na ontipia ni weshelezize ukaya tafauti ya wandu jina wadhania ukaya baada ya maisha hunuka bati maisha ya saya sisi maislamu gar aminio ukaya baada hufa ngabo mbebo au ngabo mndo zanongo hizo na wazeshele na ikaya mru habuli yao la mru tinafikira nawe hajitamka yoketu nese haukamru hashindiha yoketu nese haukaya mru katina haki yoketu nese haukaya banu tizambando emru kosaidia emrulone zihembesando deula ulo kinyume naye eka havumbua o mahaleka ule ngabo zizingiri abongeri jomba Allah subhanahu wa ta'ala yani kewa na nyasi walona ze dhamana za daula tawfiki handani dupande heze liberte ujitam nafasi ujitamka nafasi ya mzungulio nafasi ya mruhambe ya fikirio haubaki uharumaye sharia ani yote nuko kawaida hoka ya haini mru yenda ya tsaha autorisation ili ajitamke yato harizio bahate mavoka
emavuka wende watahe autorisation ya ukawa jitamke wafanya manifestation azilo yabo ngalijokaje ya jitarisha ya rongowe ya suspendewa yonde mana nakahanza ndejei haubaya linsu ala wa ala ambala Maitre Mahmoud hokaya hamba ukayara is Ahmed Abdallah Sambinge mwade hamba rabo bala utiliwaze ukaya wananyasi madhamana warongo pia kabati mdamba kati mwade waziri wa mahakama kajamba kati mwade waziri wa ekonomi kajamba kati mwade wamba wade adonuo wade wahale shati wade wa msiha abo yalo yabo yonde mana boko kaire wajoka msiha abo rahano wahale hako wahale bonga wenje zao ohale kakautu angaliwa yabonga wenje zao ni heni wakati wenje zao haswa tanga mjuao sio tipi anga mjuao kaya haini mndu yahenda hata yatinzi hatama emduo hata mbadi yatu kanizozo huja abonge kadhalika zila mndu ya kanizo hokazi renge mvuru yonde maana bokonga rombao wananyasi wafanyeni zofanyazo ntipia hata wananyasi na ovumbu wabanu hola Rais Ahmed Abdallah Sambi na ano wananyasika uleo waziri wango malahoni hao hata haruma shughuli kwa tujwa henda ibana ngemda ndo shughuli ni abo za joka zibadili handazi ani zenongo hizo wananyasi na zangalie ezabira za wananyasi wabuliwa beshe mnungu jodo henda ende pointe na ano wananyasi walo ndani ene mdujoka na shughuli ho mjini hao ya chuende yaone shughuli mdujoka na mwananya yafi wa hauya hafa ya chuendo matihoni na sirangaleza saya haukaamdani ukaya heni zani heni namna ya usimbu haizi ungo wananyasi wasimbu hana ungo asimbu hao abange ndo mba Mwenyezi Mungu amike hatima njema rasir lo harumwe roalo naze dhamana rowato naze dhamana Mwenyezi Mungu amike hatima njema haini usiku ya juri tamani ya kera dinasi haukaya borifanya ze wajibu ya lali murizifanye watike nudia watike roho ya peu watike niambi watike kada ritoizo zonti pia rangalie haukasonti pia kanga sibazima yabonda borijo uundaenti na minga mjibiwa ukaya isi wakati munji kangu rongo ngwambo ukaya wandondi wakebazima shahondo kabazima ngabo nganzo ze condition pia zikereini ngwando wakebazima banti mpaka sonti pia kema waziri timpaka sonti pia kema mudir shangela dimo haini mro obania liyo ya juwe ya tange mtsango ya ladimu ya tange ili daula yende usoni inshallah maraba menji bwana waziri au kaya wanu karjanje masuala politiki atahuono karjahuzi sa masuala yokeba mkubali rais azala watabaka mtu mkubali amanzo transition au 2021 kabandika kusudi leo handa udhuru ya plato inu rambeze tabu za sharia nezedoma na za sharia no magobani liho lizo waziri ya hamba shanga rijo hupara ikejabidi mutunda rubana rupare da banu babo rijera mbe hawa rinyeshiwa ba shabandi kusudi rike karibuzi sare hanye deba ya husizo waziri ya hamba zahe mahakama ne magistra ne zedwama na wakanizo karja kwanza rimelange ili wandu watijo minya yedeba sha najoka we politicien no kusudi tu sema suala ki politika ku na renga halibanu kaya vanu ne mfumu tsan najo la hikiman jera mbe hawa ya siasa liwa ba rienshiwa baha ni horendao ne womvoro jowli yo bwana waziri inshallah yonde mana ratu iliuti jamba kwa janu seza kamwe murika kusudi ritijore hanya bampia ngizo muhimu kabati sto muhimu rika kusudi marhaba menji amande ni waziri ya hamba ushia dakika lera na dakika mengo miraru namba hinru mengo miraru na nsanu yabo emipango mileinu niyo hungulongulwa ena suje yo hungulwa shabu kalwa bili ya jubja banu ngarjofanya deka mengo minena ntsanwe kambwabenzi sha yinu yo hungulongulwe kiradio no mfanyo hazi hatu shati mpaka radio rengete pia wojo kamhadalamba suje fulani waziri ngaripoao banu rirumie usiku fulani ngasina bezwa nationalite wanrupa warumia suje fulani de mahakama wanrupua yole tafsiri ya hemi pango yinu enamna fundi watu elasa dakim yariruma ukampango mle uhana tafsir haukawo yewa udopulwa zipande werumilwa hazi ebenge marhaba menji hizo wajabanu warambia kukojaba hele pole Muhammad Hussein ya kujamba ngawe na maarifa naye jajo subutuzame sha wana wasoma wao wandu kumena ili tapumbili wenda wasoma waone maarifa wafanya mine wenjeza mili
yadwa yawe na hali ngwaone marifa tibahi owanresa mwaka warenga waka ya nidhamu waka Nurdina Bodo waka ya Sheikh Salim wando upendo walo nekuru supreme leo henna ndogozi fanya para procureri huwajuza ne madhama na wahe wizara wa husu sharia ekeja majuji aenda wozise kati konjo mbani mwe mahakama hauti kaunika amri ba juji Maulida Jubairi ikawo wabirize tapurangwe sawa kawa ta mongoni mwo wenda wasoma wahaja bushini yabo ngojoshinda rendera ajueze ngo hizo kaukonja mbani mwe mahakama ujobirulo mpade wahe pirizo zetabu za kabiro pirizo wamba kutulo waziri kajaparo bese wewe udohenda we wajubia shakuja parona lwe moroni bahudo baliliwa aukehundo wakaustaarabu izo pia urunishia banu bwana waziri marhaba menji homhakikisho banu ka kujawe na rueni kwa mapesa sha huishia wahambi ya ukaya rutowazi vijana ziumengo minane ziumengo mingabi kujone mapesa kujaone kirtasi shezo wahambie tsabilu kona welawa wenda zao uvumbu wakazate munra rwanda izo pia shakuja una matsoni showa amba watowa wahambia kutujua ewa ni kando izo pia kudhibitisha bana marhaba menji bwana waziri he amani wayamba banu ne nafasi za hize media no mfungwa ho ndo wafungwa ni kwa nafasi ngarushukuria wajona usiku wa saa tena na mimi nobedila himshangama ala Abdul Kuba nane radio kazi ne msentrezi ne mwajapari lobonze ngarufereshe yawa tarjona no siku wa saa jamaa sana Sina mwalimu kaiti na mjinga siasa.